dili iya sa pagano ang selebrasyon sa Pasko. O tungod niini bisan ang ilang channel sa Hope Channel, doon na may Christmas ID o atong tan-awon ang Christmas ID sa Seventh Adventist Church sa ilang Hope Channel. Ning panahon na mao nga atong pagpaambit sa atong maayo nga Kristohanon nga mga kagawian. Ngadto sa atong isig katao sa walay pagpili ngadto sa atong mga silingan. Ang Pasko mao ang selebrasyon sa Espiritu sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mao kini ang pagpasaylo, paghigugma, paghinatagay ug pagbinatiay. So even ang opisyal nga channel sa Seventh Adventist Church dunay Christmas ID. O bisan gani ang presidente sa Konferensya General sa Seventh Adventist Church nag-greet og Merry Christmas. So atong paminawon ang ilang presidente si Pastor Ted Wilson. I want to give you my warmest Christmas greetings. So kay klaro man nga dili iya sa pagano ang Christmas, mo hinungdan nga si Pastor Chris Bacalaris mo greet kanato ni ining buwan sa Pasko og Merry Christmas ato siyang paminawon. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! So, kay ang pastor sa Seventh Adventist Church, migreet naman og Merry Christmas ang pangutana kadtong Seventh Adventist nga vlogger nga nangatake sa Christmas. Mo greet na ba pod og Merry Christmas? Atong tan-awon ang video. Hello everyone, Merry Christmas sa tanan. Hello everyone, Merry Christmas sa tanan. Hello everyone, Merry Christmas sa tanan. Hello everyone, Merry Christmas sa tanan.